बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाहिद आफाक है। अदबी हवाले से मुझे पाकिस्तान के काफ़ी बड़े असातिज़ा कराम, शुराए कराम, अदीब, दानिश्वर सब जानते हैं। मेरी किताब ख्वाब जज़ीरा 1991 में आई थी और उसके बाद फिर 2024 में ये किताब आई। इसकी असल वजह यह है कि मैं पुलिस से ताल्लुक़ रखता हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ी तरक्कियाँ पाता गया तो उसमें मेरे शेरी रुझान की तरफ मैं बहुत कम महदूद हो कर रह गया। तो अब ये 2024 में ये किताब आई है तो इसके अंदर सबसे पहले जो है ये मताए आफाक कर्नल फजल अकबर कमाल साहब का एक फ्लैप है, जो कि ये 25 अगस्त 2012 में जब मैं कराची में एसपी फॉरेनर सिक्योरिटी सेल था तो उस वक्त जो है उन्होंने ये मज़मून मुझे भेजा था। वो मैंने शाया कर दिया क्योंकि वो मेरे बड़े उस्ताद भाई थे, तो मैंने इसकी फ़िक्र नहीं की कि उन्होंने पुराना मज़मून लिखा हुआ है। अब इसकी तरफ हम आ जाते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर महमूद रिशी साहब, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आगे चल के आपको उनकी अक्कासी का अंदाज़ा होगा। उन्होंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मेरे कुछ अशार वग़ैरह जो है उन्होंने दर्ज किए और एक अक्कासी इसकी की है। उसके बाद मैंने अपने किते में अर्ज़ कर दी है कि ताबीर उलट के रख दी कमाल शऊर से, पहले तो मेरा ख्वाब जज़ीरा में था क़याम, फिर इख्तियार गर्दिश दौरा था और मैं 32 साल बाद हुआ मशग़ला तमाम। यकीनन तमाम का मफ़हूम जो भी हो, लेकिन मशग़ला मुकम्मल जो है वो 32 साल बाद हुआ। और इसके बाद ये शेर आ जाता है कि तेरा मकाम ज़ेरे कदम है ख़याल रख, ए गर्दे राह सर ना उठा मेरे सामने। ये तारुफ़ी शेर है। फिर ये ऋषि साहब की उन्होंने बुढ़ापे की अपनी एक तस्वीर लगाई है कि मेरी ज़िंदगी का आखिर ऐसे होगा, तो उसमें फिर मैंने एक शेर लगा दिया कि ज़िंदगी अपनी गुफ्तगू खुद सुन, हम तो बेजार हो गए तुझसे, पूरी दुनिया की लाइटिंग जो भी कुछ है वो उनकी पीछे आ रही है और दुनिया इनके पीछे भाग रही है और वो उससे मुंह मोड़कर एक और समत की तरफ रवाना है। मशग़ला है। मशग़ला के बाद मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त एशिया के, बल्कि शायद यूरोप में भी काफ़ी इन्होंने अपनी हमागिरियत की वजह से जगह बनाई, सादिक मलिक पामिर साहब हैं। ये पायनियर ऑफ न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री हैं। तो इन्होंने 96 में हमारा या 94 में हमारा कोई 3 में हमारी मुलाकात यहाँ हुई थी, तो उन्होंने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इसके अंदर वो एक मज़मून इंग्लिश में अपना देंगे और मेरा पाम जो है ये उस दौर का 94-3 के ज़माने का उन्होंने उस पर मुझे भेज दिया, जो उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद था। मैंने एज़ इट इज़ उसको लगा दिया और उन्होंने उस पर इंग्लिश में जो भी तबसरा किया वो मौजूद है। उसके बाद इंतसाब है। इंतसाब के बाद जो है ग़ज़लियात की फ़हरिस्त है और फिर ये एक जो सबसे अहम बात है कि ये एक डॉक्यूमेंट है। ये किताब ये मेरे मरने के बाद भी मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने इसके अंदर तमाम वो चीज़ें जो दोस्तों ने मेरी ख्वाहिश ज़ाहिर की और जो मैं चाहता था वो सब की सब इसमें आ गई। जिस तरह मिसाल के तौर पर अप्रेज़ल है, तो ये अ पोएट FIR मिस्टर मुनीर अहमद बादीनी, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड, ये तकरीबन 160 बुक्स के खालिक हैं, जिसमें इंग्लिश नावल्स बरोही ज़ुबान में, और इनको इस सिलसिले में कमाल फ़न एक्सीलेंस अवार्ड 2018 PAL से पाकिस्तान अकेडमी ऑफ जो है अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है इस्लामाबाद से, और अचीवर ऑफ 7 नेशनल अवार्ड्स इन लिटरेरी फील्ड एंड अ लिटरेरी अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम UAE, और चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड। इन्होंने बहुत इनामात हासिल किए हैं। तो मैं किताब की बैक पर आता हूँ, तो इसमें सबसे पहले उनका हक़ था
کہ مشغلہ کے اندر جو ہے ان کا نام درج کیا جائے، ایک ادیب کی حیثیت سے، ایک رائٹر کی حیثیت سے، تو ان کا نام رکھا۔ اس کے بعد اگلا مضمون جو ہے ان کے بعد ڈاکٹر مجیب صاحب جو ہمارے پولیس کے آئی جی ہیں اور فارورڈ ڈی جی ایف آئی اے ممبر ایف ایس ٹی اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں اور ہیں، تو اس لیے ان کی تصویر آئی۔ اور تیسرے نمبر پر میرے بچپن کے یا کیپٹن کے زمانے کے دوست میجر جنرل ریٹائرڈ محمد منشا ہلال امتیاز ملٹری، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ زاہد آفاق کیپٹن کے زمانے کا میرا دوست ہے، پولیس میں سب انسپیکٹر تھا، اور جب ہم کمبوڈیا گئے تو وہ میجر تھے اور میں انسپیکٹر ہو چکا تھا۔ تو ایک سال یو این مشن میں ہم نے انٹیک میں بہت اکٹھا رہے اور ایک دوسرے کو بہت پرکھا، اور بعد ازاں بالآخر یہ جب بھی یہاں آئے تو میرے بھائیوں کی طرح رہے، اور ہم ایک فیملی ممبر کے طور پر انہوں نے میرا انٹروڈکشن اس صفحے پہ کروایا ہے۔ یہ ان کا بہت بہت شکریہ۔ منیر بادینی صاحب کا، چیف سیکرٹری ریٹائرڈ صاحب کا بہت شکریہ۔ آئی جی مجیب الرحمان، ڈاکٹر مجیب الرحمان خان صاحب ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں بریگیڈیئر افتخار علی خان، یہ کمبوڈیا میں میجر تھے اور منشا کے ساتھ تھے، میجر منشا کے ساتھ، تو ہم دوست ہوئے، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنا مضمون بریگیڈیئر افتخار علی خان ستارہ امتیاز ملٹری، انہوں نے بھی اپنا وہ مطلب کنٹریبیوٹ کیا، اور میرے بارے میں جو کچھ وہ ایک دوستانہ ماحول میں لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا۔ آپ جب اس کی فہرست پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیواچا ڈاکٹر سنجے مشرا شوق جو کہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی حسب نسب جو ہے جا کر ادبی وہ لکھنؤ کے گھرانے سے ملتا ہے، اس لیے یہاں پر ان کی خواہش بھی تھی، ان سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ پر یہ دیباچہ لکھوں گا، اور میری خواہش بھی تھی کہ وہ لکھیں، تو بہرحال ان کی بڑی مہربانی کی انہوں نے انڈیا سے یہ مجھے بھیج دیا۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر رحمت عباد خان، افق سے آفاقیت تک، یہ ان کا مضمون ہے اس کتاب کے اندر شامل۔ پھر میرے ایک شاگرد ہیں اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی عمدہ شاگرد ہیں، ڈاکٹر صغیر احمد صغیر، اس وقت پاکستان میں مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے زاہد آفاق صاحب کا مشغلہ اس انداز سے مضمون شروع کیا، اس کتاب میں موجود ہے۔ پھر ایک اور شاگرد ہیں میرے بہت ہی محترم اور بڑے شاعر ہیں، حکیم محبوب زاہد صاحب، انہوں نے غزل کی روایت کے امین شاعر جناب زاہد آفاق اس پر لکھا۔ پھر میری ایک شاگردہ ہیں، ان کا پورا نام انہوں نے منع کیا ہوا ہے، انہوں نے صرف عین شین کاف اوسلو سے، ناروے سے انہوں نے مضمون اس میں شامل کیا، اور اسی طرح بہو میں نے اس میں شامل کر دیا۔ وہ متعلمہ ہیں، میری شاگردہ ہیں، اصلاح کرواتی ہیں، نام سے منع کیا ہے کہ پورا نام نہ لکھیں، تو میں نے نام نہیں لکھا ان کا، عین شین کاف سے لکھا۔ اس کے بعد جو ہے ضرب و کرب، میری اپنی کیفیت دروں کا، جو زندگی کی میں لڑائیاں لڑتا رہا ہوں، ضرب کی اور قلم کی لڑائیاں لڑتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے کرب جو میرا ذاتی ہے، جو بھی کچھ اس میں شامل وجوہات ہیں، شاعری کی وجوہات ہیں، وہ سارا میں نے اس میں درج کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اب آپ کی گوش گزار ایک غزل کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت گائی گئی ہے۔ یہ مشغلہ ہے کسی کا نہ جانے کیا چاہے، یہ مشغلہ ہے کسی کا نہ جانے کیا چاہے، نہ فاصلوں کو مٹائے نہ فیصلہ چاہے،
बिसात ही क्या, मैं हूं बरगे आवारा। मेरी बिसात ही क्या, मैं हूं बरगे आवारा। उड़ा के ले चले मुझको जिधर हवा चाहे। ये देखिएगा कि हजारों डूबने वाले बचा लिए, लेकिन हजारों डूबने वाले बचा लिए, लेकिन उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। न जाने क्या मेरे सय्याद का इरादा है, न जाने क्या मेरे सय्याद का इरादा है। जला चुका है नशेमन, अब और क्या चाहे। ये कम निगाही तेरे अहद की तबाही है, ये कम निगाही तेरे अहद की तबाही है। उसे समेट रहा है जो फैलना चाहे। जो असल चेहरा दिखाता है तर्जुमा बनकर, जो असल चेहरा दिखाता है तर्जुमा बनकर, उस आईने की तरफ कौन देखना चाहे। तुम्हारे अहद में जारी हुआ है ये फरमान, तुम्हारे अहद में जारी हुआ है ये फरमान। जुबान काट दो उसकी जो बोलना चाहे। हमारा खुदा ने उसको बनाया है इतनी फुर्सत में, खुदा ने उसको बनाया है इतनी फुर्सत में। हर एक हूर उसे रोज देखना चाहे। हम तो मुशाबहत करते हैं कि अल्लाह ताला की जो हूरें हैं माशाअल्लाह, वो इस दुनिया की ख़वातीन से बहुत ही खूबसूरत होंगी, लेकिन इस वक्त हमारी नज़र में जो खूबसूरती है वो इस दुनिया की खूबसूरती है। लिहाजा हम अपने महबूब की तारीफ करते हुए ये बयान करेंगे कि खुदा ने उसको बनाया है इतनी फुर्सत में, हर एक हूर उसे रोज देखना चाहे। और हमारा दिल है कि काम की ना है आपाक, जरा सी ठेस लगे और टूटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप के साथ सलाम। बात क्या अपनी बदल गए। एक मुख्तसर सी नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरी बीनाई ने मुझको आज धोखा दे दिया, मेरी बीनाई ने मुझको आज धोखा दे दिया। कर रही थी उस मुसाफिर का ताक़ुब दूर तक, मेरी बीनाई ने मुझको आज धोखा दे दिया। कर रही थी उस मुसाफिर का ताक़ुब दूर तक, लौट कर वापस ना आई और मैं अंधा हो गया। इस दौर में तो खून के रिश्ते बदल गए, गैरों की बात क्या। अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत रशीद अंजुम लखनवी मरहूम की के मिसरे पर एक गज़ल कही है उनकी याद में, वो पेश कर देता हूँ कि मैं बज़ाहिर हूँ जुनूं, राज हूँ दानाई का। मैं बज़ाहिर हूँ जुनूं, राज हूँ दानाई का। देखना तुम कभी आलम मेरी तन्हाई का। एक मैयत पे भी आया नहीं ए हाकिमे वक्त, एक मैयत पे भी आया नहीं ए हाकिमे वक्त। जबकि हर घर में धमाका हुआ महंगाई का। एक मैयत पे भी आया नहीं ए हाकिमे वक्त,
जबकि हर घर में धमाका हुआ महंगाई का। हम फकीरों ने तो जंगल में भी मंगल करके, हम फकीरों ने तो जंगल में भी मंगल करके लुत्फ उठाया है बहुत तुझसे शनासाई का। हू के आलम से वो बेसाखियों पर आता है, हू के आलम से वो बेसाखियों पर आता है। किस्सा सुनता है जब उस शोख की अंगड़ाई का। इसको दो तरह से कहा है। एक तरह यह है कि अहदे मादी से वो बेसाखियों पर आता है, अहदे मादी से वो बेसाखियों पर आता है। किस्सा सुनता है जब उस शोक की अंगड़ाई का। ऐ मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर जा, ऐ मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर जा। आखिरी वक्त है ये तेरे तमन्नाई का। रात तो आहो बुका ही में गुजर जाती है, रात तो आहो बुका ही में गुजर जाती है। दिन को लगता है तमाशा तेरे सौदाई का। रात तो आहो बुका ही में गुजर जाती है, दिन को लगता है तमाशा तेरे सौदाई का। और मैंने हर अहद में यूसुफ का निभाया किरदार, मैंने हर अहद में यूसुफ का निभाया किरदार। तूने आज़ार उठाया है जुलेखाई का। आसमानों से उतर कुम की सदा जारी कर, आसमानों से उतर कुम की सदा जारी कर। जिंदा लाशों पे करम कर दे बसी हाई का। किसकी बारात चली किसने दिया सहर आफाक, किसकी बारात चली, किसकी बारात चली, किसने पिया जहर आफाक। लहजा कुछ कह तो रहा है हमें शहनाई का। दबिस्तान बोलान ने एक तरही मुशायरा रखा था जिसमें हमारे दबिस्तान लखनऊ के इमाम और जद्दे अमजद हजरत अमीर मिनाई का मिसरा था कि लगाया ढेर फूलों का कफस की बड़ी बरसों। तफाक से किताब भी उसके बाद आ रही थी, तो उसमें चंद अशार जो है मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अधूरी खामोशी बरसों, अधूरी गुफ्तगू बरसों, अधूरी खामोशी बरसों, अधूरी गुफ्तगू बरसों। इधर था मैं ही मैं बरसों, उधर था तू ही तू बरसों। हम ही थे तेरे मुजरिम हमने जब खुद एहतसाबी की, हम ही थे तेरे मुजरिम हमने जब खुद एहतसाबी की। खुद अपनी ही अदालत में रहे बेआबरू बरसों। और एक किताबंद अशार भी आ गए हैं इसमें कि वतन कैसे मिला, लेकिन मिला इसमें हमें क्या क्या। वतन कैसे मिला लेकिन मिला इसमें हमें क्या क्या। रहे बेचारगी से देखते हम चार सू बरसों। अगर चाहता खरीदें झंडियां कैसी, मनाएं कैसी आजादी। खरीदें झंडियां कैसी, मनाएं कैसी आजादी। अगस्त आया कहाँ जिसकी रही है आरज़ू बरसों। हमारे नंग भूख अफलास पर एक वजद तारी था,
ہمارے بھوک ننگ افلاس پر ایک وجد طاری تھا، اشاروں پر کہیں رکھتا رہے جام و سبو برسوں۔ شعر دیکھیے گا کہ نہ میں نے ہار مانی اور نہ آئینہ ہی باد آیا، نہ میں نے ہار مانی اور نہ آئینہ ہی باد آیا، رہے ایک چھت کے نیچے دو مخالف روبرو برسوں۔ ادھر جاتے تھے یہ بھی جب ہمیں تو یاد آتا تھا، ادھر جاتے تھے یہ بھی جب ہمیں تو یاد آتا تھا، تیری چاہت کے زخموں کو کیا ہم نے رفو پرسوں۔ اور پرانے قافیے کو کس طرح استعمال کیا تھا یہ دیکھیے گا کہ کبھو ایک عمر وحشت اوڑھ کر صحرا نوردی کی، کبھو ایک عمر وحشت اوڑھ کر صحرا نوردی کی، تمہارے بعد چادر تان کر سوئے کبھو برسوں۔ اور تیرے مکھڑے کے خد و خال چن چن کر سنبھالے ہیں، تیرے مکھڑے کے خد و خال چن چن کر سنبھالے ہیں، یہی عمروں کا سرمایہ رہے گا روبرو برسوں۔ اور تبھی تو ان کی شورا پشتیاں حد سے زیادہ تھیں، تبھی تو ان کی شورا پشتیاں حد سے زیادہ تھیں، وہ سیدھے سادے بانکے تھے بگاڑا لکھنؤ برسوں۔ اور شعر دیکھیے کہ نماز عشق پانچوں وقت ہم نے یوں ادا کی ہے، نماز عشق پانچوں وقت ہم نے یوں ادا کی ہے، رکھیں خون جگر سے اپنی آنکھیں باوضو برسوں۔ نہ باہر سے صدا کوئی نہ اندر ہی ملا کوئی، نہ باہر سے صدا کوئی نہ اندر ہی ملا کوئی، ہماری ذات تھی اور ہم تھے محو گفتگو برسوں۔ علی خیبر شکن آئے فلک گرجا زمیں کانپی، علی ایک سلام کا شعر ہوا کہ علی خیبر شکن آئے، منقبت کا ہے جو بھی دیکھ لیجیے کہ علی خیبر شکن آئے فلک گرجا زمیں کانپی، تہو بالا کیا سب کچھ رہی ایک ہاؤ ہو برسوں۔ اور کہاں کہ ہم بھی دانشور تھے خوش کردار تھے آفاق، کہاں کہ ہم بھی دانشور تھے خوش کردار تھے آفاق، رہے ہم پر بھی حاکم فاسق کبتر بانگڑو برسوں۔ اپنے زندہ میں ہوں، ایک شعر آ گیا کہ اپنے زندہ میں ہوں پابند سلاسل آفاق، اپنے زندہ میں ہوں پابند سلاسل آفاق، اب وہی آئے مجھے مجھ سے چھڑا کر لے جائے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کوئی تدبیر دہائی ہے دہائی سائیں، کوئی تدبیر دہائی ہے دہائی سائیں، خون پیتا ہے یہاں بھائی کا بھائی سائیں، ماں نے فاقوں سے بلکتے ہوئے بچوں کے ساتھ، ماں نے فاقوں سے بلکتے ہوئے بچوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے چتا اپنی جلائی سائیں، کوئی محصور ہوا کوئی چڑھا سولی پر، کوئی محصور ہوا کوئی چڑھا سولی پر، جس نے اس عہد میں آواز اٹھائی سائیں، وہ قلندر ہے
नहीं कोई ठिकाना उसका, वो कलंदर है नहीं कोई ठिकाना उसका, न चटाई न सिरहाना न रजाई साईं। और अपनी बारी पे तो हर बार खिसक जाते हैं, अपनी बारी पे तो हर बार खिसक जाते हैं। आप पर आए किसी और की अपनी बारी पे तो हर बार खिसक जाते हैं। आप पर आए किसी और की आई साईं। साल हा साल से हालात की मारी औरत, साल हा साल से हालात की मारी औरत, हाथ पर रखती है दिन भर की कमाई साईं। हम खुदा मस्त, शेर देखिएगा, हम खुदा मस्त जहां चाहे बसा लें दुनिया, हम खुदा मस्त जहां चाहे बसा लें दुनिया। आप रख लीजिए ये सारी खुदाई साईं। रुपया तेरा मुकद्दर तेरी ख्वाहिश डॉलर, रुपया तेरा मुकद्दर तेरी ख्वाहिश डॉलर, IMF से मिले कैसे रिहाई साईं। आमिरों से के शरीफों से के दरदारों से, आमिरों से के शरीफों से के दरदारों से, हमें मिलती ही नहीं कोई भलाई साईं। और अब के मक्ता देखिए कि अब के बचने की कोई राह नहीं है आफाक, अब के बचने की कोई राह नहीं है आफाक। आपके आगे कुआं पीछे है खाई साईं। बहुत शुक्रिया। अब उसको कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे, अब उसको कैसे बचाऊं। हजारों डूबने